श्रीरामरक्षा श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुपछन्दः सीताशक्ति श्रीमद्हनुमान कीलकं श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेदा जानुबाहु धृतशरधनुषं बध्यपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं रामरक्षा पठेत् प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिय श्रुति घ्राणं पातु मकत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्धौ दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुका करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजितं मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्रवदाश्रया सुग्रीवेश कटि पातु सख्स्तिनी हनुमन् प्रभु जानुनी रघुत्तम पातु रक्षक कुलविनाशकृत जानुनी सेतकृत पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेता रक्षायं सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणा न दृष्टमपि शक्स्तास्ते रक्षितं रामनामभि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितं यत्कण्ठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणा विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकान्ना राम श्रीमान् सन प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलो पुण्डलीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनौ दान्तो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वान्ना श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षक कुलनिहन्तारो त्रायेतानो रघुत्तमा आतसज्ज धनुषा विषस्पृशा वक्षया शुधनिसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रता पति सदैव गच्छताम् सन्नग्धं कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथस्माकं रामं पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थं पुरुषपूर्णं कौसल्येयो रघुत्तमा वेदान्तवेद्य यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्विता अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राम्नोक्ति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्ये न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु ज्ञानंजा स्वामी दयालुर
स्वामी रामो मत्सका रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्री रामरक्षा स्तोत्र संपूर्णं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। आज मी रामरक्षा कशी म्हणायची ते तुम्हाला सांगितलं आणि रोज संध्याकाळी 6:30 ते 7 म्हणजे जेव्हा तिन्ही सांज होते त्यावेळी रामरक्षा जर म्हटली तर आपल्या घरावर, आपल्या मुलांवर, मुलांच्या अभ्यासावर याचा खूप चांगला परिणाम होतो। आणि आज मी तुम्हाला रामरक्षा कशी म्हणायची ते सांगितलं। आता आपलं रामरक्षा म्हणून पूर्ण झालेली आहे। या प्रकारे तुम्ही पण रोज म्हणत जा आणि खूप छान वाटतं घरामध्ये। आणि तुम्हाला जर रामरक्षा म्हणायला अवघड वाटत असेल तर रामरक्षेच्या पुस्तकातून थोडं रोज श्लोक जरी पाठ केले तरी ते मुलांकडनं पाठ करून घ्या आणि त्याचा खूप छान इफेक्ट येतो। अशी तुम्हाला रामरक्षा कशी म्हणायची ते मी सांगितलं।